Nara kaham tangmanya bla. Belai kaham no. Tabuk to taitam salaisinai faisugui tongkha dorsugui salmari sakalaijakna simisi baki. O jorao bukharok bahima tong sagrede. Khumulungo khumda barno, gulabda barno, pododa barno. Nakiba androso bubar. Belai hambai. Jotto no lamsago. Tai khaka ham yafaro. Khumulung to bung bai jaga bai belai gothokjak kaisa place. Belai gothokjak kaisa place. Belai gothokjak kaisa bumung. O bumung tini Tipra Koklamo Tipra Jotto se hamjak mani bumung ke khum. He a khumni beleng mane khumulung. Khumni beleng অর্থাৎ বাগান ককবাঞ্জি বেছানা থাকায় ফুলের বাগান তাক তো जों তো অলরেডি সাউইনো রাখা চিনি তরফ থেকে খমলঙ্গ তে কাইসা খম বারনা থাঙ্গै दङ आ खम गांखाय पद्म खम आबो 2026 बसकांते एक देर मासनि परे जे इलेक्शन नाय आबो जे सकेफेनो बारनाय आबो आं तिनि मेडियान बसकांगो सिमि साखा हाया चिनि जनगण जनजुवार गणदेवतारक बदल 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 खाय BJP ओ यापि बारक माने बिसिंतै आबो क्लियर ngै दङ ते काइसा कक हिंगाखै चिन्तिरफ्रा हास्तेनो नायकलि तंनाय तिनि नायकल फां बा चिफ मिनिस्टार मुख्यमंत्री बसाक बायथांबो साजाक 28 जे सकेफानो जों सीट कप्लाय उंगै जों BJP नि उंगै खमलंगो जों आसुकनाय हिंगायता आरोते आनि मते हिंगाखै माने सोंजांनायखौसो कगलिया सारा तिरफ्रानि बरक सारा भारतनि बरक as well as all over world to jara social media by gedaljak haikeba kok wanji be kok bangla no buju obahe borogle kok borok be sajagi tangma ba kok wanji be sajagi jara jara hindi be sajagi tangma ba tini borom gonang mukhyamantri ni bisingtei khumulungo poddokhom barnai orthat je sakephano taklai keplai ungoi BJP ni haste hapang khumulung nai abo borong thaniwo tak phang phang dak dak borong gonang no te kaisa sumung kai recently chini haste ni belai no Tipra ni music khaparo ni khabar japong khaparo bumung gonang khoroksa sini mung kotor manjak borong gonang Koklamo Debbarma tabuk BJP o hapka ge BJP hapmani ya gulo no tabuk social media rogo bonoti bokbangma alochona choli tongo ke tabuk je bononi bodol hamani yagulo norok bomo hai wansuk borok hai borok nong BJP banani tola phaimani yagulo nong BJP party bomo hai grakni man buti asa ko belai khaino kaisa nangkok mane sungmong bororongni thaniwo jotono tabuk kaisa moitu bolayo teichu khangkai abo thik tongya sayang macha piplak tong mahai chini borong ni bakhabo tabuk dal bidal wansuk laijak dal bidal khe piplak laijak tabuk borom gonang Koklamo Debbarma resap kreng sei kreng haike bo khoroksa suda aboya bo khoroksa phorongnai teachers abo bo tongmani aboni yagulo bo haino hai mane social media ni haparo bo gedaljak bini thaniwo multi knowledge tongo tat kabang ma knowledge tongo belai borok kaham belai borok koinene belai borok kesang social media ni bisingtei Facebook hai ekheba WhatsApp Twitter Telegram Instagram ni bisingtei jara jara obobo जों bui komuni borok post khaime rok no nugo je chungno redi tini manthai hane je gan resap mani abo hai borok se tabuk khai BJP ngoi thangka hane baksa kai bongni wansuk mungo kabang ma rokom khai seilayo angani personal babe ang sanamu jongma khai haise rasamung resap kreng rasamuni kok thai sei kreng borok suyo resabo borok je samai resabo je samai suyo khabai khukbai resabo khabai khukbai na suyo ebong wansuk ma ba abono tongo thaipungni bo thai to thaipung na thainai
आन्द्रसननिबो थाइबो आन्द्रसननि थाइनाय आपेलनिबो थाइबो आपेलनि थाइनाय आबोते आलादा थाइया जे बरक हाथाय दफाना हामजागो आ बरक जे कोनो पार्टी फान खाइथों जे कोनो अर्गानाइजेशन फान तंथों बहा दफानि कक बिनि खावत तंनाय बिनि हा दफानि हामजाक मं हायके बिनि जे सैनानि जे टेलेन्ट हायके बिनि जे खरां काहाम रसामं टेलेन्ट बिनि रसामं कक थाइ काहाम थाइ सुरखना तकबाय बरक ने खाना गलिरिमानि जे टेलेन्ट आ टेलेन्ट तंरगै थानाय एवं बो बीजेपी फाइमानि परे बीजेपी पार्टिकुलर बीजेपी ने लापुंखा हाइया आंखाय साना नायनाय सारा तिरपानि तिप्रासंनि लापुंखा बहाय बरक बीजेपी फाइमान बागै तांगै हने जुदि प्रश्न खायगांखाय उत्तर आन्थानिवो हायके बाजारा वानसंनि करंथानिवो अबन अंनाय जे sorry खरकचे बरक बिनि वानसुकमानि जे वानसुकमं बिनि जे डिटरमिनेशन आ डिटरमिनेशन अब तंगिनो तंनाय किन्तु जोंनो दिचिनि मानथाय हनै गान रसाबै आ गाननो बनो हयतो नेग्लिजेंस खायनानि बागै हयतो बनो चाया लामा हिमका हनै जरा सानाय रकना बा वानसुकनाय रकना आं अबसे सानो नायो जोंनो दिचिनि मानथाय अब साबनो रदिहिन चिनि तामु मानथाय जों साइमानो चिनि एक्जिस्टेंस सेफ खायनानि हा दफाना सेफ खायनानि अर्थात चिनि जे माने मानथाय एज पर कन्स्टिट्यूशन जे मानना नांगमाने बा जों एज ए ह्यूमन बीइंग हिसाबै चिनि जे राइट दं माने अब माननानि बागै जे मानथाय अब बाहायके रजाक हिंखाय एज पर संविधान बिसिंतै एज पर संविधान बिसिंतै हिंपानो जे गणतांत्रिक सिस्टेम लोकसभा राज्यसभा बिल पास खालायै राष्ट्रपतिनि थानिवो लास्ट and final signature mangka bojokon implement khaidi hnai bo khaika aprona a bill act porino tongo he abor nai rok sabo hnakai bortomanni ruling central government sabo tong hnakai BJP Narendra Modi tini sukjara khanani kok angsaya tini sukjara Narendra Modi BJP nungui pradhan mantri robo bonarnai sanbo bini thani sana nangnai nang tipralan phan sandi bani thani ma sannai Greater Tipalen Pansandi, Bonithanima Sanai, constitutional solution, any solution. Just upon a solution, Chandi Bintanin Masana, that overall, J. Kuno Sanmong, Manmong, but Santai, Mantai, Abu Buntanin Sananang. A tabu go soy jagas a san paymanek likeably. Nung gan kerung, nung resap kerung, nung cocktail kerung, nung lector kerung, nung kerung, nay, Kamolanga Asugay. Industry asogei khwayo asogei agotola asogei sime ready hin tongma bai abo soi jaga sogei hangkai bahike mannai ba ang chakri nayo hnai khorakcha bekar borok jodi sakangkai pheba chakri mannani bagai boje criteria fulfill khaina nangmani orthat application rena nangmani interview rena nangmani ba jese criteria fulfill khaina nangmano khai khaje khaya hangkai bo musong hnai bahike manna ba gan swngnai kereng bono karite kabang mano tongo kokthai sinai kereng bana kaite kabang mano tongo jesakpana kereng hnai sak-sakno hnai sijagoi tongthong soi jaga sogina nangnai a soi jaga sogina ni bagai a kokthai ba a sanmong al koimung bulai abo hngka Narendra Modi hega asik din tobo Narendra Modi ni party ni phatara tongai hega alada party no support khlai hoito IPFT hoito Tipra Motha hoito alada party support khlai kai tongai sanai tongo tabukai soiri mani jaga rnai bodolo rnai gurubo rnai pradhan mantri ne ungui samung tangkhangka ba bin a jungno rodusini manthai hamarok ba tebo manani bakhakti thang tangkhable soichina jodi sanmung manmung naimung abo mankhangkai particular gotomni bagi simita hamari phaiglak particular BJP party khane tiprasarang bagi simina hamari bonglak অর্থাৎ chini overall tiprasarang na hamari nai এই বোঝে ইয়া প্রিবার রক্ষা সই জরা সই ডিসিশন না মানে রাইট টাইম রাইট ডিসিশন অব রাইট টাইম রাইট ডিসিশন না হানানি বাগৈ তে বাকি তাক বজারা ওয়ানসগৈ তংনাই রংনা বরক নাং পার্সোনালি রিকোয়েস্ট খাইনাই নাইদি সাননানি মানায়া মাননা মুজংमा ब मानाया सानै मानो मुभमेन्ट खाइमानो गोबां रकम नों अनेक किसु खाइमानो हमपानो नों मासे मान्या जात मासे मानैया हंगाखाय आसान मानि मिनिंलेस नो नों जुदि न अंक खलायै फल चारिना हंगाखाय फर्मुला बसायमाना नांनाय अंकनि फर्मुला जुदि न नों माया हंगाखाय
je formula bai a angko na snamjaka abo hai formula nang sisi sia sai je mai angkai hopung je sepana khata kuplung kai ekragi sei tongdi nini fall kai ultimate 0 tangai nang a formula system jang nang thangai angko khai mea abon bagi nang jodi sei formula sika hangka kai nang abo hopung ai angko khaina nangya a angko thaisa no hoito within time ni bisingo within minute within second ni bisingo no nang phacha khai sairi mannai abon bagi hino system jeng saimana nangnai system sia hangkai jeng asle je sakpana sanai tong de maya tabuk ang akong no kisa reference kok ma sasinai tabuk nai nai de IPFT ang sakbai thongbo IPFT tongmani hoito ang tina IPFT lia tabuk BJP IPFT ni sanmong kaisa no abo hangai tipalan bomono ADC area no 6 schedule base je ADC tongmani abono tipalan nango abon bagi sanbo whereas যখন নাকি जों BJP bai central Delhi thangai Rajnath Singh adra Amit Shah ya ko home minister Rajnath Singh je home minister bo bai যখন kok salaipura ang sak bai thangbo a jaga tongo a kok salai thanebo যখন নাকি a agreement page mo mane memorandum of understanding je kaisa page agreement je page a page tamo no nang tamo जों awarding use khlainai hingakai जों request khlaika apro Tipraland o jaga जों khai chao mane abono जों thepari malia Tipraland IPF ni high level modality committee khajak thani krei hey nang memorandum o hai ekaba agreement no hai ekaba nang jokhon finalize khlailai prukai awarding thepai semai hangakai hey nang bahai kai a de demand no fulfill khai manai khaimaya tangai ni agreement krei nang ba ang agreement khalai ka o agreement no nang kis krei hangaka abno bahai kai manai as well as chini Tipra Mothani bisingtei Maharaja ni bisingtei je Tipra se accord khlaitene same obostha a jaga bo greater Tipaland shabda krei nang boror no kai sawai tongkha greater Tipaland ranai greater Tipaland toiri phanai tini afana khanang nai greater Tipaland ni bagi sin party sangcha jago othocho nang jokhon agreement khlai lekha je remannai rok bai orthat central government bai যখন এগ্রিমেন্ট খাইকা অমিত শাহ বাই হোম মিনিস্টার বাই হেকে বিজেপি ni টপার লিডার স্ট্রক বাই নং আজরা খা আগেটা টিপালেন সিজে সিরি মালিয়া সিজে সিরিলিয়া সিরিয়াও নং এগ্রিমেন্ট খাই পাইকা আচুকলাই পাইকা তিরপ্রা ফাইয়া কয় দুইজন মিনিস্টার মাংখা হেকে বা গভর্নমেন্ট ফাইয়া কয় অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট উঙ্গি টংলাইখা হানাই টঙ্গ হংকা কায় নং আ বিমান ননি আর কিছু করেই সেইজাক বাহিকেলে সান্নাবা বাহিকেলে মান্নাবা বাহিকেলে রনাবা তার মানে সিস্টেম চায়া হাঙ্গাকাই নং যেসেকপানা সাইটংনি মায়া নংনাই এই যে কোনো ফোন নং নিনা সিস্টেম আছে করি হাঙ্গাকাই বাহিকে মাননাই আবন বাগিনো কে বরম গনাং যে গৌতম ব 6 জরা 6 ওয়ানসুকা হয়তো বতেব ওয়ানসুকা আং সাইমিয়া বিন বখানি কগত আং সাইমিয়া আং হাবই নাইমিয়া হয়বা বিন স্টেটমেন্ট ন जों কিসামিসা নুখা হাইকে স্টেটমেন্ট তব হয়তো বিসিনি কখলক সাইমানা tabuk baksa borok gutom hai borok se BJP o thangka abo bahaikai gothok abole chalia hanai mana abo bin ব্যক্তিগত wansuk mongo কিন্তু gutom ni bukhawa really tamo wansuk hap kana abo bo chang wansuk naina nangle ang personally gutom ya phana gutom ni ungui haike ba wansuk mane kisi cha bekha khlai sana nai kangkai tabuk ramde chini Maharaja Pradut Kishore bo sakbai thangni sinimung tamo Bokhrokcha Tipra Mothani chairman MDC Tipra Mothani yes bojora kaisa tam tongmani jora kaisa congress tongmani congress ni president tongmani state president abon pre Tipra Motha party songjakha Tipra Mothani supremo botagbo bo ekai 100 boja wansuk mane abon 100 tabuk jodi no BJP no chaya hni wansuk laikhangai tabuk BJP o bo sakbai thangthangei somnino Amit Shah bai malayo somnino Narendra Modi bai malayo somnino Hemanta Biswa Sharma bai malayo tini CM Dr. Manik Shah bai malayo rajya president bai malayo XYZ leaders bai malayo asek chaya party ne bororok chaya sengka kai malai tongma khamung malayo phiaba bo adaga phayo botaisa gadal phayo 2023 ekok BJP IPF timilewai 33 ta seat tei akoi সংখ্যা গরিষ্ঠতে গভর্নমেন্ট খাইজাগো botaisa গভর্নমেন্ট খাইনানি bagai phayo bini 13 ta MLA na tuya ko te kaisa ko khangkai bo sak bai thang sawo norok kubuni party ta khaidi Tipra Motha khaidi jeng Tipra sa thanchang naina nangnai kaham kok Tipra sa thanchang di Tipra sa thanchang nani nango sab sagaba Tipra sa thanchang ya hanai Tipra sa thancha bhuru ingkha TJS tongprong leya diba
পয়লা 4টা সিট মাংখা আমন পরে 8টা সিট মানে 7টা সিট মানে কব 88 এলায়েন্স লাইকা কংগ্রেস বাই আমন ভারতে বসক মানে মান 2018 আইপিএফ তিনি উঙ্গৈ 8টা আঞ্চলিক পার্টি মানো 2023 Tipra Mothani উঙ্গৈ 13টা এমএলএ মানো ফিয়াবা তাবুক নং বিজেপি नो जुदि न थानसां नाम जोंया बिजेपि नो चाजाक गिया हंगाखाय बिदि साकबाय थांबाय कृति देवी कृति सिंह देवी बनो बाहाय खलायबो बिजेपि रे हरकाबा बसाइमा खंगले भाई बिजेपि पार्टी हामिया बिजेपि खाय बांग्लादेशी पार्टी बिजेपि खाय वानजि बेस पार्टी पार्टी ताखायदि आमन से जों Tipra Mothani नो न कैंडिडेट दनाय पूर्वतिरफ्रा बचारनाय एमपि सनामनाय खलायमा खंगले अथच बिजेपि नंगै बुट बचारेखा अब आनि कगियाबले बानक जा कगियाले ती बिजेपि जुदि हामिया हंगै बिन बायना तामनि बागै ब बिजेपि सनामै एमपि सनामका बा जुदि न बिजेपि हामिया हंगै तामनि बागै गभर्नमेंट खायनानि बागै फायगाबा ब्रक साबले जों जुदि न चिनि डिमान्ड माया हंगाय चिनि मानथाय माया हंगाय विदिन 3 month चिनि जे सानमानि माया हंगाय जों अंखरि फायनाय विदिन 1 year चिन सानमुं जुदि माया हंगाय जों अंखरि फायनाय किन्तु तिलिस द्वारा माया खो अथच कई बसर का बरक बीजेपी फैमाने अंखरि थांयाले केब अंखरि थांयाले बर अनसन तंयाबले हांग रेस्पेक्ट तंयाबले बजक ताकबो एमएलए याकारनाय आं मंत्री याकारनाय आं याकैराबले ताबुबो याका अथच साइ दङ बरकने बिसिंग जनगण थगना बागै कारण जनगण हे सादा सिदा जनगण हंगाय नों जुदि नांथतकै साइ खना रेखाय आबो इ सय कैसे जुदि नांथतकै सागांगे आबो सय कै सादा सिदा अजनगण थगायनानि बागै बसे गुसकुप मानजाक लायखा Tipra सरक प्राय 80 बছর थगगलाय दंलायो पलासा दसर थगगलांखा Tipra सानि मुक्ति हनै उपजाति मुक्ति हनै आबोसर लखाय गण मुक्ति उंगै थांगो शिक्षा चाय हनै शिक्षा आंदोलन आमन परे मुक्ति परिषद गठन मुक्ति आंदोलन आमन परे हंगाय ते ब्रुं कैसे थांलायका सिलायति जायै जों उंलिया राजनीति खाय बंलिया मतिबो खाय बंलिया जों सिलायति सेंलायसिनाय कयता दल सिलायति थांलायका Tipra सरक हा एनएलएफ तिंलायका टाइगर उंलायका एटीपीएल उंखा एटीटीएफ उंखा ते ताम रक आबो बुमुं सागा हंगाय गोबां मा बुमुं आसुक उंलायका उंलायमान परे तामुंखा बुथार जाखा Tipra सरक काहाम बाक्सा बुमा रान्दि बाक्सा बिहिक थैका बाक्सा बसा करेखा बाक्सा बसाई करेखा अब हाइके हजार Tipra सरक बुथार जाखा पुलिस रक बायबो आइन तो चायानि बागै कक जाखा बुथार जाखा आमन परे Tipra सरकने तम रिमान खा बरक आबलंग बरक जोंनो खाबले जे एग्रीमेंट खाय फाइनाय रक बाक्सा 100 कोटी रां मानखा 100 कोटी Tipra सरक मा मानखा पार्टिकुलर बंगनि जे कयेकजन जे याक्ति सानाय बरक सिनि लुटे पुटे खाय बागलाय चालायखा ताक 250 कोटी नि पैकेज टेक्सा एग्रीमेंट 250 कोटी लुटे पुटे खाय चालायगोआनो बरनो बिसिंग अप्या पार्टिकुलर 14 लाख Tipra सरक तम मांखा बंगनि बिसिं तै माया बे जत थकाय मांसे राजनीति खलायलाय दङ तामनि बागै थकाय जाखा Tipra सरक आबो ताकौ जानगोन से बुजिना निजारा सकबायखा आबोनि बागै आं पर्सनेलि सानाय नायदि नों जेसा पानो सान्दि सिलायति फानो सान्दि राजनीति खाय पान सान्दि संगठन खाय पान सान्दि जेसा खाय पान सान्दि साननाय बरक रखाय माननाय बरक मानो যতদিন না পর্যন্ত রনাই বরক খাওয়া মুতংয়া সাত ও সাননাই বরক মানজাইয়া আর রনাই বরক ব এসপার সংবিধান যে তংমানি রেকসাই বাবু মারো হয়তো অনেক সানমানি মায়া অনেক সানমানি হয়তো মাংখা বাক্সা মাংখা আং সানায় অনেক সানমুং মাংখা অনেক এগ্রিমেন্ট কার্যকরীঙ্কা যেমন ওখানে বিজেপি আইপিএফ 2018 ফাইমান পরে চিনি রিয়াং ডিসপ্লেসমেন্ট যে রিফিউজি হनै তংমানি প্রায় 35,000 রিয়াং 23 বছরमै अतिरफ्राव साक नांजे जाय खाजे बं भबिष्यत अनसार्टेन नङै तंमाने कोनि सेटलमेंट करिं तंमाने मिजोराम रक बनारगिया तिरफ्रा बरि फुजे हनै बंग नरितन न करि हुक करि चामुं करि नुमुं करि खै तंगना कैसे एग्रीमेंट खै बंग तुका अब रियां एकॉर्ड रियां बाय अब चारटा पक्ष एकॉर्ड त्रिपार्टाइट या फोर पार्टाइट एकॉर्ड तंमाने सबसाबो तिरफ्रा गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट दुइजांखा इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आमन परे रियां रिप्रेजेंटेटिव चारटा पक्षतै जे एग्रीमेंट खलायजाक माने एकॉर्ड खलायजाक माने आ एकॉर्ड अलरेडी कार्यकरींखा बरकने सेटलमेंट व्यवस्था खलायजाखा रिहेबिलिटेशन रिजाक बैखा जतो न हयतो हनलायो ताबुक बाक्सा Tipra सा एकॉर्ड हयतो ताग नंग अ जागा बाक्सा संगवानो अब हाय लाइफ
যখন রেকর্ডিং খাইখাই বাক্সা বাক্সা সঙ্গ ও টিপ্রাসা একট তাক যে লাস্ট একট খাইমানি মহারাজানি বিসিংতে একট খাইজামা তাঙ্গি কার্যকরী উংয়া তাঙ্গি কার্যকরী উংয়ানি উত্তরটা আনি থানি করি তাঙ্গই আং তো না সিএম না মিনিস্টার না খরকচা অ্যাসেম্বলিও হাবমানাय রিপ্রেজেন্টেটর আমতিয়া হাইফানা আনি পার্সোনাल ভিউ आं सानामु जमाखाय हायचे आ टिप्रासा एकट तामतং जोंआबो से मानाय गानाय आरो टिप्रासा मोथांजांनानै कोनो वार्ड तो तং शब्द तो तं टिप्रासा मोथांजांनानै वार्ड जुदि आरो कल करि हियाखाय आबो बायतों तामंनाय एक नम्बर हंगे टिप्रासा मोथांजांनानै सानै एकट खायलायमानि ग्रेटर टिप्रालेण्ड तो तं आरो करै कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ लेके आऊंगा हने हमारे कुछ ना कुछ मतलब क्या है कौन क्लियर करे कुछ ना कुछ वो बिस्कुट लेप सब कुछ ना कुछ मान बले चॉकलेट बुदुल कैसे वो कुछ ना कुछ मान बले ए पर्टिकुलर पिन पॉइंट के मासनाय एस पर संविधान नि ओ धारा मुताबिक जों मतै नांगो आबो जोंना नांनाय बले आबो मेंशन खायजा करे आरो सोशल राइट नि पॉलिटिकल राइट लैंड राइट नि फाइनेंशियल ते एवरीथिंग कয়েকটা যে তংমানি आबो नों नर्माली जत गभर्नमेंट आ राइट मारनाय एवं आ नागरिक रगबा आ राइट मानिनो दङ रां रोजागै दङ निने राजनैतिक अधिकार रोजागै दङ गोबां रकम खालायजागै दङ फियाबा पार्टिकुलारलि बरक ताङै इमप्लिमेन्ट उंया हनै सानानाय माने हिंगाखाय हयतोबा बाक्सा बाक्सानि बोखावा वानसक मंग उ जे बीजेपी रक एडिसिनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न टीटीसी खालायमाने टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल खालायमाने 125 6 शेड्यूल अमेंडमेंट खालायै टीटीसी रेडी हिमाने आबोनो इमप्लिमेंट खायना मुजुं जाखाना किन्तु आबो तो निनि ओगनि टिप्रा मथानि डिमान्ड याबले टिप्रा मथा सानमाय याबले आबो टिप्रा मथानि डिमान्ड बया आबो आईपीएफ तिन डिमान्ड बया टीटीसी माने आबो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट 2018 फाइमानि परे 2019 नॉर्थ ईस्ट नि 10टा एडिसिनो अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न टेरिटोरियल काउंसिल खालायनानै बागै नंने मतामत दहदि हनै हन्ना थांतानिव सानना थांतानिव तिनि तिरफ्राव कायसानो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगाबा अबनो नेमेनक्लेचार खालायो बुमुं चेंज खालायाखै टेरिटोरियल काउंसिल खालायनानै बागै जेरम अब तो ऑटोमेटिकली सानमाबो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी रहरमाबो स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी हेगे आरो टिप्रा मथानिबो आ रिहरमा बाय सानमा बाय कोनो जुग करे आईपीएफ तिनबो जुग करे आबोनो सेबरक ताखाय अबोनो चिनि डिमान्ड हनै टिप्रा सरंनो थगाय तनखवा 125 अर्थात 125तम संविधान संशोधन खालायै 6 शेड्यूल न अमेंडमेंट खालायाखै जे कार्यकरी खालायै हनै साजाकमानि 2019 आ जरा टिप्रा मथा आसा याखौ टिप्रा मथानि पार्टी सेक्रेटारिखौ बाहायगे बंनि डिमान्ड बंनि नायमुं सानमुं हनै तंखा लाजिमा सिंसा हयतो हनै मांखामो जे आईपीएफ बीजेपी गवर्नमेंट फाइमान परे टीटीसी हनै असेंबली बिल पास खाय लोकसभा गो रहरमानि सेंट्रल रहरमानि आबोनो फने बिल पास खाय रेडी हंगाय तबो गथ कामो आबोनो से बंनि डिमान्ड उंलाय तंलायो हंगाय तबो से थकक जाखसिना बाति प्रसार तार माने ति प्रसार थकक जाक तंमानो वानसगै तरक चिनि बरम गनां गौतम सिमिया अबनो कारिबते टिप्रा मथानि गोबां फाउंडर लीडर्स रक ओ परितु संहंदी निने XYZ ते गोबां लीडर्स दं आं जत बुं बरं बुं सालिया बर जतनो याकरि फाइबे का बाद दंगै तांगै ओ बररक बै मथां जाग्या आ बररक मथां जागनान मथांनानि बागै कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्वालिटी कुताफां करै बं थानिबो बर जस्ट हाउ ओ चलिनायसि एकमात्र महाराजा शब्दना हामजाकमानि बागै महाराजानो पर्सनली बरक चाजाकमान बागै हेगे महाराजानो जत जनगण कैसे सब कोना टंगमाने बागै महाराजानि बुमुंगै टिप्रासानो थकायै उसकुपनावै चेयार दखल खायनान बागै सिमिचे बं वानसक मं तै अबनो सारा कुताम फानो करे बंने वानसक मं 125 amendment bill abo jesani sanon phano ungtho khaba tabuk noro central botongo state botongo kai noro gobono tangai implement khlai लायांगै तखा बजा कसाय तखा बखाय नाइदि आबो तो इमप्लिमेंट खायना खाया आबो आनि पर्सनल मैटरटा अबनो जदि साना थांगा हंगाय ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट से नांनाय दो ऑलरेडी चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिनि बरम गनां बिप्लब देव फॉर्मर सीएम बो तंगफुरनो चिनि असेंबलियो बिल पास खालाय ऑलरेडी हरका
125th 6th schedule amendment khlaiakoi TTAADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council bumung kolok mano শুধু 3টা ওয়ার্ড ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অবহাই খ্লাইদি এবং আজাga besek seat besek power everything যত মেনশন খাইয়াকই রহরজাক হে তাবুক আবো টেকনিক্যালি তে তামো স্কুপ মানে অসুবিধা তংখ হাইকে বা তামো কারণে ইমপ্লিমেন্ট খাইমি আবো হাঙ্কাই তো হয়তো তিনি অমিত শাহ যেহেতু বিনি থানি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বনি থানিব হয়তো বা আবো ইমপ্লিমেন্ট উংনা থাঙ্গা হাঙ্কাই নাইদি যে কোনো বিল ন পইলা হাঙ্কাই লোকসভাও পাস উংনানি নাঙ্গো বিল যে কোনো সময় কাকা হাঙ্কাই আবো লোকসভা হাঙ্কাই নিম্ন কক্ষ বনি কুচুগো তঙ্গ রাজ্যসভা আবো হাঙ্কাই উচ্চ কক্ষ আর লোকসভা তাই রাজ্যসভা বিল পাস উংনানি পরে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতনি যে রাষ্ট্রপতি বনি থানিও আ বিল থাং সগি নাই বনি থানি সগিমান পরে বিনি সিগনেচার খাঙ্কাইছে আবো একটা পরিণত নাই যে বিল আবো আপক বিল ক্লিকা আপকাই একটা পরিণত নাই হিগে আবো তো সংবিধান বা নিনি কবাংমা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল উংনা তংইমান খনা আবন বাগে হয়তো উংয়া খনা হয়তো বা অবনো কারে মতো শুধু ত্রিপুরানি টিটিসি সিমি বিল পাস খাইনা হাইয়া নর্থ ইস্টে যে 10টা যে এডিসি যেমন কার্বি আংলং ডিমা হাসাও এনসি হিল আবো হাইকে যে তংমানি চিনো টিটিসিন লগিব আবরক একই সঙ্গে কার্যকরী খ্লাইজাক নাই হয়তো বা আজাগা ফানো কোথায় দংখানা নতুবা কুবনি জাগানি রিপোর্ট টেক্স কালেকশন খ্লাইনা নিফান টংখনা নতুবা 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন আবো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খ্লাইনা থাংতানি হয়তো বাক্সা টেক্সামতি রেডি যেমন বুরুল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বুরুল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল 40টা সিট আজাগা ডিপার্টমেন্ট তঙ্গ 40টা তাবুক जों তিনি টিটিসি সানটানিও হাঙ্গাই 50টা সিট আজাগা ডিপার্টমেন্ট তংনাই 44 44টা হে অবহাইকাই ন কার্বি আংলং বগো সেম ন 50টা সিট তাই অবহাই কোন জায়গা কিছু সিট কম কিছু সিট বেশি আবনো হয়তো গবাংমা নাইই আবনো কাহামকাই পর্যবেক্ষণ খ্লাই পরীক্ষণ খ্লায়াকই নাইগানা হনিপানা কসাইটং মানো তামহাকাই আবো তিনি আপনা খানা আবো ইমপ্লিমেন্ট উংনাই আবো যেহেতু বিজেপি নি ওয়ান সকমো এবং সেন্ট্রাল বিজেপি নি ওয়ান সকমো আওকে বরম গনাং যেহেতু তাইং সাকা নং আবো সেন্ট্রাল হোম মিনিস্টার নি থানি ওসে নংকে নর এজ এ ত্রিপুরা সানি সংগঠন নংই নংনি পার্টিও নর টাঙ্গি আবনো প্রেসার খ্লায়াঙ্গি দং নংনি পার্টিও প্লাস সেন্ট্রাল नि जे लिडार समनि थानिबो नाइदे अबो जदि न अबो हाइके क्वेश्चन खाइगा हंका आं अबो एब्सोल्युटली आं निने सहमत उंलाक ताबुक जों बीजेपी जनजाति मोर्चा बा बीजेपी नि त्रिपुरा विंग्स है दिबा है के बीजेपी वो तो त्रिपुरा रगबो मेन पार्ट तंगो जेमन बीजेपी नि मेन पार्ट डायरेक्ट त्रिपुरा तंगो तिनि जीएस तंगो वाइस प्रेसिडेंट तंगो बा जों बे जनजाति मोर्चा आं सागबायथां जनजाति मोर्चा राज्य कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट जों कायसा मोर्चा अब हाइकेने जुब मोर्चा जुब मोर्चा अब तिनि त्रिपुरा हंके त्रिपुरा बुरुं तंगो हयतो वानदे बे मिक्स आजागा जुब मोर्चा महिला मोर्चा आजागा बो वानदे त्रिपुरा मिक्स मेन पार्टी आरो बो वानसा त्रिपुरा मिक्स अर्थात त्रिपुरानि जत बसं तंगो जतन मिक्स শুধু ওয়ানসা হংকাই সিমিঙ্গ থকজা অর্থাৎ যত ত্রিপুরা যত জাতি গোষ্ঠী তঙ্গ যত মেক কিন্তু পার্টিকুলারলি জনজাতি মোর্চাও হংকাই যার জনজাতি উইংস নি তংনাই রক 19টা জনজাতিনি বিসিঙ্গ বরক তঙ্গ হয়তো ও জায়গা जोंखै तांगै चाब्रिया नरखाय त्रिपुरा उइंग संगै तांगै चाब्रिया आकक साका आं एब्सोल्युटली आबनो अस्वीकार खालायनाय निनि ककन कारण जों चाब्रिया आबो बाहायकै नरसाय मानखाबा जों तिनि एंगलो चाब्रoi दं नाइदे मुभमेंट 1948 निसिमी खायका त्रिपुरा कयटा मुभमेंट सक्सेस हुंका जादे दसरनि शिक्षा आंदोलन बसक सक्सेस हुंका दसरनि मुक्ति आंदोलन बसक सक्सेस हुंका टीजीएस नि मुया चानाय चाखैचानाय कचाक बाया कुफर बाया बुनि तला तंगिया बसक सक्सेस हुंका टीएनबी नि जों त्रिपुरा स्वाधीन खायनि बागै जे सिलायथै आंदोलन बसक सक्सेस हुंका एटीटीएफ नि एनएलएफ नि एक्सवाइजेड नि आंदोलन बसक सक्सेस हुंका ताबुक आगुनि सीपीएम 25 बोसोरनि एक लागातार मुभमेंट खालायो तामनि बागै तैनि बागै तै नांगौ आबन बागै तैनि बागै लामा कासलायो
যে কোনো মানে মতৈ নাঙ্गो द्रजार हावा खागनानै बागैबो मुभमेन्ट खालायलायो टयलेटनि बागैबो मुभमेन्ट खालायो आफोर मामान मायाब्ले मुभमेन्ट खायफानो किन्तु बीजेपी हाबां फाइमानि परे तिरप्राओ 2018 नि परे आसके बररनो नग रजाखा आसके तै रजाखा आसके लामा रजाखा आसके उको रजाखा ताबुक सचराचर आसके गोबां मुभमेन्ट खायमानि नुगिया तानि मुभमेन्ट खायावै रजागै तंगो इनके जे सामं मुभमेन्ट खायनानि नांगियावैनो जों माननाय आबोचिनि थानि एसुरेन्स दंगै से दंगो हंगाय जों सुदु टाइम किलिंग ताहाना खायनाबा आबो टाइम किलिंग सिमजे खलाय दंगो चिन्ति प्रसारकाय सब कर्नार तामो जों मुभमेन्ट हामजागो एजिटेशन हामजागो जों बायलान्स गाय चिकतेबा हामजागो आमते हे हाइन थांलायो फ्यूचर तामुना तुमनि जेकुनु सामंखायबो वान सगै माखायनाय जेकुनु सामंखायबाबो सिस्टेम माखायनाय विदाउट सिस्टेम कोनो मुंसांनानै करे सिस्टेम सारा कोनो मुंसांना करे आइन तो जों जाकिसो खालायनो नांमाने मा खालायनाय मुभमेन्ट खालायनानै नसो नांगिया ओंखाय बाहायके मुभमेन्ट खालायनाय आं थाइजिंनो साका चिन्ति प्रसाने हामनानै बागै जानानै बागै जों जेबाबो वान सगै दङ जों जेबाबो जों मेमोरेन्डाम रहरि दङ हायके चिनि लिडार्स रक रिप्रेजेन्टेटिभ रक कक सावै दङ आबो हायके तरक उंना थाङै दङ तामंका आसक बसर जेता उंया माया आबरक तरक अनेकता नमानखा मुभमेन्ट खालिगेबले आं साकबाय थांबा आं कर्मचारी तंफ्रो आं कर्मचारी तंतुति पर्यन्त सिंगार बिल अर्थात अब सिन्दाय बिल तंमाने सिन्दाय बिल जे एयरपोर्ट आपनो सिंगार बिल खलायका फियाबा आमनोब रवीन्द्रनाथ टैगोरनि मुङै खलायसिनानि बागै सीपीएम रक चाइटक माने जों मुभमेन्ट खलायलेखा आसक बुरुं मुभमेन्ट खायका सीपीएम 25 बोसोरनि जरावो किन्तु आबनो जों कासैदे मानखामो जदि 2018 बीजेपी आईपीएफ सरकार फायै महाराजा इंटरनेशनल बीर बिक्रम बुमङै खायरिया हंगाय उंला खामो हे जोंआबो तो मुभमेन्ट खायावै न आबरक मानखा एते गोबां मानो मुभमेन्ट खायावै जों मानैनो दंगो आबोनि बागै बरकक मुभमेन्ट हंगाय जस्ट लुक देखानो सिमिसे जस्ट पलिटिकल फायदा खालायनानै बागैसे अब हंगाय थकाय राजनीति संलाय दङ चिनार मुभमेन्ट खाय फनुगो चेंग्रा एक्टिंग खाय फायो ओलखाय सावो मेरा एक्टिंग कैसे लगा नै सोङो हा मेरा एक्टिंग कैसे लगा हनाय एक्टिंग खलायजामान थकायजामान बर' गय दंखांखाय आप मुभमेन्टनि फर्मुलाव जों बिसासियावै जों डाइरेक्ट बाहायखाय चिनि दफाने हामक्राय फायनाय आ फर्मुला जों बिसास खलाय तै कैसे सुमुं बरं गोनां ताबो तिप्रासा एरिया रगो नुगो जे नेशनल पार्टी नियाखाबा नरक जारा बीजेपी खाय दंनाय बरक ओंखायनो एन्टी तिप्रासा प्लास बांलादेशी दालाली बांलादेशीनि একটা টেক নংনি উকুলক নাঙ্গै दङ আমাহাय একটা কক সালাই दङ লুকুর বাক্সা লুকুর গ জায়গা সুমুকা মসে যেহেতু টিটিএডিসি তো तिप्रासानि बागैसो बुदुङो अ जागा तो नरक बातायनाय ताबुक जे साइमा माने बते बसं तामुनो साइमिया तबे जदे सुनो बातायनाय तलायखा गाय नरक जा 28 तलांनानै सालाय दंमारो बोसोर जरते कामिया बुंगै मान अ जर बसाय नों ताम सानायाबो बेलाय हामबाय तां नायनायदि आबो सानाय बरक गोबां मानो सानाय ईश्वर बरनो बुखु ग्रहरका याग याकौ मकल काहाम साकमा काहाम कै रहरका ज्ञान बुद्धि रवै रहरका ईश्वर मते अभाव खलाय रहलिया अभाव करि कै रहरका ईश्वर आसके बरनो फ्रीडम रखा शेष पर्यन्त पाप उंनानि बागै पर्यन्त बरक पाप उं तमनो पर्यन्त ईश्वर का सोलिया जों जुदि नायनायखांखाय एज पार चिनि बाइबेल न एज पार हिस्ट्री दिनै या फांनो नायनायखांखाय पाप उंना थाङै दंखा जिबुक बाय सिमा फांबो थाइचारि जागना नाय दंखा आबनो कासै मांखामु हायपानो ईश्वर बरनो फ्रीडम रमानि बागै साखाय चाथुं चसपानो अंसितुं बरकनि बाध्यता बोसोक आबो नायनानै बागै पर्यन्त आफरनि सिमे सगै फैका सैसै पाप बंलायका मुजोंथै जों कक सालायका मुजोंथै वानसुं लायका अनेक किसु लायका किन्तु तिनि जारा साइ दंनाय र सीपीएम बो सानाय जों 28 टानो जितिनाय तिप्रा मथाबो सानाय 28 टानो जितिनाय आईपीएफ तिबो सागनाय जों 28 टानो जितिनाय बीजेपी रक्समी साइ दङ हाइया दा सालाय दङ लेक्चार खालामनाय नार सानानि बागै कोनो अभाब करै बीजेपी बो 28 टा सीपीएम बो 28 टा तिप्रा मथाबो 28 टा आईपीएफ तिबो 28 टा ओ
TPF patal konane abo ba 28 ta hangkai 6-7 ta party 28 ta seat khlaina halaina hangkai tabuk a 6 bai 6 ta party bai 6 bai 28 no gon dekhai jesek seat banga asuk bangna nangmani কিন্তু seat 28 ta na tongnai a 28 ta ni bisinga sabo busukman abo to 6 jora election nungoi vote goni lekhanya saiman nai abon bagai chini borom ganang mukhyamantri Professor Dr. Manik Saha bo declare kha 28 langai cheng kaplayung nai aboni result adinan saiman nai soi de 28 mangkha na kom mangkha na busuk mangkha sabo busuk seat mangkha a result adinan mannai ang abote ketal kai salia takte kaisa sanani nang je sungmani BJP ba National Party kai wanjini dalali ba Bangladesh ni party ba Bangladesh abahai mane abona ang absolutely 100 to 100% ya 100 to 1000% condemn khlayo je borok abahai hanai sanai a borok ni bara murkho o hasung karte krui bini gyan bini bokhrogo muskimang kuplung বিশেষ করে নংনি Tumpan kerui. বখাতে ন কক Just apana satung ang particular party ne kok salia borok ne kok mention khailia BJP no Bangladesh party wanjai party abo hai hanai jodi bo sawi tongkhangkai boni bar sia hasakao murkho bokhrogo miskimang no kuplung musung ni bikhimang kuplung abon thar tei krui bo jodi abo hai hingangkai thani ain no to thangdi hinchadi a borok no sadi Bangladesh ni borok Tipra phai Bangladesh ni borok India phai rajniti khlainani party songchanani of party bumungranani a right krui Bangladesh ni borok India tongphaina ke Indian ma ongna nangnai Indian ongman pore jekono সংগঠন ma khlainai Indian ongman pore sobo সংগঠন khlainai a সংগঠন abo nini Election Commission of India political party hingai bini hoite recognition manani nangnai bin hoite recognition rajak party BJP party sara bharat no chalok tangnai party all India ni joton sei kotor party sara prithibi ni joton sei kotor party abo ani kogya Guinness book o nai nai jithani recently the Guinness book abo kholobi pori di hinchadi aborok no nok jodi aborok no media o sungmung chance mangkangkai Guinness book pai pori di prithibi ni joton sei সর্ব বৃহৎ party সর্বশ্রেষ্ঠ party he BJP শুধু ভারত নিয়া এবং বব পার্টি 1 থেকে 10 জরা সিরিয়াল নাম্বার যত না গ্রিনিস বুক তঙ্গ আবো হাই পার্টি না সে বাংলাদেশ পার্টি হেই পার্টি সেই পার্টি হনাই শাকা হাঙ্গাকাই বিনি বার মূর্খ বিন বার সিয়া বিন বার সংবিধান বিরোধী বিন বার দেশদ্রোহিত তং আবো হাই বরক ফাঁচি সে রেজাকনা নাঙ্গো ফাঁচি সে রেজাকনা নাঙ্গো আ বরক বো ভারত নে হয় যদি খলাই রেজাকনা সিমিয়া বো সংবিধান বিরোধী মানে দেশদ্রোহী আবো হাই nang je party khai tongkha a party je sakai phano register book tongnani nango Tipra Mothani register to tong sung nai dei jodi Tipra Motha jodi no obo hai proshna khai tongkha angkai IPF ti party ang khai buka IPF tini Election Commission of India by register manjak tongo a certificate tabu ba ang bong thani bo tiklai manai an thani bo hoito failok naitung naikhai tongphan manana Tipra Mothani tabu ba registration krui 2021 Tipra Mothani ungui tag je hamik tongnai rok borok bo party bai vote busaba bo TSP bai vote busable Tipra State Party o Chittaranjan khlaimani party bai sungnai lebong certificate nai nela tabu borok je MDC ungjak a certificate nai tangde borok TSP party ni MDC che 2021 amon pore 2023 borok TMC Tipra Motha Party TMP Tipra Motha Party hanai borok ketal khlaya ko bomungdi o MLA rok 13 jana MLA ke TMP ni no kintu bongi register kri tagbo Election Commission of India borok local party bok tagbo state party ungmaya ko je obo hai party khlai tangnai borok dalali borok sana thanga ke bong dolo sab tam tong de sala sabai krup sana kite sanani tong kabang mano ang sana henge ekbabe bumung soh sabo tam khai bodine sabe allegation tong bodine tam khai joto kholok chairi mano asuk chengra asuk kuthung gyan bai chengbo politics ong khoira tam khai cheng sana naiya saga nai se khukti khip kangkai nijin thanin kalai huma hai ang saga hanga an dafan borona thok thok nangonai bo ban dafan ble bo ban Tipra se ble bengai yakhai lecture se krui dafana hamjangnai pon hana hamjangnai hano hamjak mani hano mothangani aini thaikya ofano sia borok borok a borok muti phanakai muti bo borok kai shi tamo o borok kai hu tamo o borok kai he hina abo
YouTube viral lung tong nabla aborok se dofana hamjana aborok se dalalgiri khlainai dofana tuya ko nainela ang bum sana ke nok tabuk jodi sengga hangka ang saurina boboroni karakter bum tui koidin sabo allegation manjaka koijon aborok bwsalairi khabang bisingo sabo borok blue film khlairi kha abang jotun saimano ang simi saimia joto borong saimano hamjaklai tong thaklai ma sabo blue film khlairi cinti parajik rok no tipra sana hamjaknai rok sabo jibi hospital tang besarok lairi abo mobile viral lungjak yadiba sabo bui bihik no khoklangai silongo 3 mas thangi tongai joto tipra mothon borok yadiba sabo bumutui tong eto je joto no tongo dofana hamjaknai angabon bai chana musung yangui tongo amti korok no sakai nijin dofani thani thuk thuk klaibeyo ulta pulta kok simiche sanani bagai wansogo musungo o tiprasa no thognan bagai sar kutam hani kuribong ni thani wo bokse dofani bagai hani bagai hey shei aba hayani sa nang BJP ke busne ne hodunga edisi me BJP na habina ri edisi nang samthani tiperland gata tiperland sani nai sabur nai non tiperland gata tiperland nang jodi no BJP no habriya BJP no kariya BJP no kariya hangai প্রধানমন্ত্রী যে সময় চিন্তির প্রাফায় আপ্রু ফারুক কসমনি ইয়াকুঙ্গ পতাকা কালো পতাকা রিউ ইয়াকই ফারুক বিরিও প্রধানমন্ত্রীর মকলক লাইয়াদা নং মানাই হাইদে নং গ্রেটার টিপালেন রিজেক্ট নাই হাইদে গ্রেটার টিপালেন দ্রৌপদী মুর্মু চিনি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতনি রাষ্ট্রপতি মহামহিম রাষ্ট্রপতি ফাইমেন দিনা গাড়ি আটকক লাইও বরং রিফ্রিক লাইও বুলাইও দিন থানি রেকর্ড রিপোর্ট ছগিয়াদা বরিশনাই নিন গ্রেটার টিপালেন বরিশনাই যে নিনা ডিমান্ড ন abun bara murkha to tong wa bong uga wansuk mong amte sanite man haida dofane mothang mong sabor jangna sa sabo saput khaina sa borong na hai kuthung darang yable chini yable chang borong ni bar sia murkho ahasang tar tei kuri je mohamohin bini signature khachini get tipalen manai titisipan manai kus na kus milaga hamani manai nang bo phaipru ngaka bono birudi khlaya ko bono rifek layo tok layo bulayo bin against tamang samang tangkhe bokheri sinai dada niya jao didi niya jao honde sinai ja riya maya aba haikai aba angboria nang boria kebria jodi an birudde aba haikai gangai BJP nainai bunai BJP na hache habriya bo BJP risna sani ne gata tipalan maya amte khai andolon khai gangai দশরথ দেব যখন নাকি মুখ্যমন্ত্রী ওকে পहिले শিক্ষা আন্দোলন খাইপ্রো জওহরলাল নেহরু বনসাকা দশরথ বাবু নং তো তিপ্রাসানি মুকুটহীন রাজা তিপ্রাসার না হামজাকনাই তিপ্রাসারনি মুক্তি নাইনাই নং সাক মুক্তি রেনাই মুক্তি খাইনাই হनै হিন তংবা बे मुक्ति रिमायो नों मुक्ति रिना हंगाkai नों आनलगि फाइदि तिरपानि महामहिम मुं फाइदि तिरपानि मुख्यमंत्री फाइदि मुख्यमंत्री हंगाई नों होम डिपार्टमेंट माननाय ओभारअल जत डिपार्टमेंट माय 66 डिपार्टमेंट माननाय निन दफानो नों आधिकारिक कटर खलाय माननाय डायरेक्टरेट सेक्रेटारिएट जत नों खाय माननाय पुलिस प्रशासन जत थाननिन थान तंनाय निन एरिया ऑफ प्रोटेक्शन खाय माननाय आफ्रुजे नों निन दफानो मुंसाज खाय माननाय बले ओ मा बखाय आंग निपेन चक्रवर्ती संबाय थकाय जागै बीरेन दत्त संबाय थकाय जागै तेबो सीपीएम रो थकाय जागै केंद्र विरोधी मांसे खाय तंसि हंगाय रि हचने हायदा दिल्ली ने कांग्रेस रगनो मुक्ति रिसनाय हायदे न खाय रकमं आबन बागि तिप्रा सरक गंगा हागर पुंसुका थाली ग्लाइफां बुगले पाइसुका ओ थाइबुं गाइता पाइसुका अबाब मसाया आमते खेमं तंका आदगे सुं थांगले आबन बागसे बुरुं वानसा कावै थांगो बांग्लादेश बर काय जागै तिनि जों त्रिलिया ते पाइलिया मिजोराम रं चाखा नागालैंड रं चाखा मणिपुर न चाखा ओ आसाम रं चाखा मेघालय न चाखा अब हाय उंलाय तंगले बर खै बुद्धि गनां दिल्ली कांग्रेस कांग्रेस ने उंगै तिर मिजोराम नागालैंड आदगारक बो कांग्रेस ने उंगै मुख्यमंत्री उंगै कांग्रेस ने उंगै जत पावर नाहारे आक बरक नि जिनि सेफ एरिया सेफ खलायो बरक बुद्धि आजाराव दशरथ नि वानसुक मुंहाय हिंका हंकाय मुख्यमंत्री उंगमाया हंकाय चालक फांगमाया खाय ऑफिसर कतर सनाममाया हंकाय निजिनि दफानि निजिनि ओवरऑल एलाकानो प्रोटेक्ट खायमाया हंगाय तिनि मिजोराम फानंथं नागालैंड फानंथं बरक ब जों हायनो बुरुं हाबजागे आकय परसेंटेज कमी खामु बं दफा कमातै उंगै तंखामु बे आबुनि बार सियानि परिचय तेताम तंसिबा आं गोबां माजरनो साका सानामु जोंनिया हामानि मा साका तामनि बागै हेमबा बाक्सा बरक ताबुं बवान सुगिनो तंखो एकमात्र महाराज सिमेचे मुक्ति माननाय
महाराज जुदि मुक्ति मांखा हंकाय बो आसक बसर ओ त्रिपुरा 2003 बो महा एलायंस खाइपेखा 2008 बो महा एलायंस खाइपेखा 2013 बो महा एलायंस खाइपेखा 2018 बो महा एलायंस खाइपेखा 18 आईपीएफटी बीजेपी मिलेवै एलायंस हुंगी आखय गिति थांगी थांमान परे से बो ग्लां सामकल पायाखय मोति प्रसार गमति खाइचे उंगबला मदे खाइचे चाबलहन ओ ज्ञान फाइबले अज्ञान बिन थानके करि सिगां सिमे बासु दिन तमनि बागै एलायंस खाइना नां तम बागै राजनीति हाबना नां बनि दिन मथां मां हमले बिनि हा बन मालिक बन जत्तो किसु हंगांकाय 1949 तमनि बागै याफारि रेसा बो हंगाय बिन नाना तमनि बागै याफारि एखाबा महारानी कांचन प्रभा देवी यदि तिनि बिनि बारल जत्तो किसु खाइना हंगांकाय 1949 15 अक्टोबर से नों तिरपन याफारि रेखा केंद्रनि थानिव केंद्रनि आइन बेचल लिथुं हन रेखांकाय नों बाहायके मानसि ना बा नों मानमा सानि सिनै बिले ताक नरेंद्र मोदी न मानमा सानि सिनै बिले अमित शाह तो अरनि राजाया नरेंद्र मोदी तो तिरपानी राजाया बो तो कैसे पॉलिटिशियन बो कैसे भारत नि प्रधानमंत्री से तांगै सानना नांसा बिनथाने न गेटर टिफाला तांगै कुछ ना कुछ सानना नांखासा तांगै मुंसाजों सानना नांखासा निनि हा हंगाय निनि राज्य हंगाय ओ मूर्ख तिप्रा सरक ताक बदे सिया को बा मैटर न ताक बदा सो गलाय तो बदगे थांग माना नां बाहायके माना नां अबसे साइमाना नां बले যদি সিয়া হঙ্গা আম তেহেমান কমাই থাকি নাই তামজা তিপ্রা সারক কলগি টংখাঙ্গাই রেখাবলে 5 বছর বাগে রেখাবলে 2021 5 বছর পুংখাবলে এগতে এক মাস টংসির ও এক মাস পরে খান 5 বছর পুংসনাই বলে রিদে মাখা গেটা টিপালেন যে দিন এডিসিও হাব কাউন্সিল ভবন আদিননি পরের দিন ন গেটা টিপালেন উনা হে দেখলা রেখাবলে রিদে মাখা बो गेदिनो कैसे बिल पास खेके हने वा कत राथारी चालायखा पुन कत तानि चालायखा एडीसी रक बिल पास खेने ने राइट तो तंगबा क्षमता तो तंगबा अब सिदिन बक साइमिया एडीसी बे जस्ट रेजुलेशन सिमिचे एजेंडा सिमिचे हरमान ब्ले रेजुलेशन सिमिचे हरमान ब्ले अब कैसे बक बिल पास खेने राइट करी ब्ले बिल पास खेने नि बागै असेंबली राज्यनि है एकेबा लोकसभा राज्यसभा बरक सिमिचे बिल पास खाइमान ब्ले ते कुन जगह बिल पास खाइमिया आमसे ज्ञान बदे बंग थानी करे ता बबर उल्टा पुल्टा वान सगलाय तो बीजेपी खाइका हंकाय ब बांग्लादेशी पार्टी ब अबहाय पार्टी कुन रकमै गदि बानचिनानि बागै सिमि वान सगै बरं थगाय तंगमानि आमसे सिमिजे बरक कि ताक सिया दिबा बरक सिउ ताबु गजारा सिया कोति पासार हंकाय मते पाइसिनाय अ दफार मते कमर्सिनाय अ दफारनि बागै नों जेसेबां खाय अक्सिदि ते कुन उंनानि करेखा ताक बुजुदी न वान सुगिया हंगाय नरेंद्र मोदी जदि न निनि गेटर टिपालेन बा कुछ ना कुछ है के बा जैसे मन मुंसा से रिया हंगाय साबनि क्षमता तंग नाहारि माननानि बो सिलाइनि फान बाय नाहार माननानि बो पॉलिटिकल नि फान बाय नाहार माननानि बो बरक बुथा लाय नाहार माननानि साबनो बुथारि नों नाहार माननानि बुथारि देमाना नों नरेंद्र मोदी न बुथारि तानि बुइ देमानि नों बीजेपी सेंट्रल थां बुइ नायला थाला नों तामिओ बाजारो ओ खरकते खरक नैनो आं है मंगल न बुइमान सेंगला हा उते खरकचना सुजुग मान बुइमान सेंगला थाला बुइला दफानि बागे हानि बागे तुदि थानि आंबो थाङोनो जुदि खरकता सरनो बुइ खांगाय सेंट्रल तुइमान हंगाय बुइमान खांगाय अब सुदु तिप्रा सरनो थकाय राजनीति खायना न बारा कुताम करै थकाय राजनीति खायना रक मांसे आरो जत्तनो थकाय मांसे जत्तो थकाय तिप्रा मथानि जत्तो नेतारक जत्तो थकाय थकताई राजनीति खायन बागै सिमिचे गदि बांचनन बागै सिमिचे कक सिमिचे कतर खाय साव बरक तै कुताम करै बं थानिबो कक बाजों खाय कतर साइ मेदा हा ख फुननो चगै मेदिबा मानो जोंबो किन्तु बो काजो नांना बा यूट्यूब चैनल अब हाके हा खलाय फुनो गया कय नों सय दफानि मुंसाते खायना हंगाकाय सिस्टेम थाङै आकय नों मा खायनाय ब्ले सिस्टेम थाङै नों जुदि खायनो माया हंगाकाय दफा कुनदिन मुक्ति माया दफा कुनदिन हामया तिप्रा मथ जेसेक पाने सातुं बसकाङो बरक फायनाय बसकाङो बरक तेसे कप्लाय अंना आं 100 to 100 जा 100 to 1000% ग्यारंटी रिवो तिप्रा मथा ते एडिसिओ फाइलिया तिप्रा मथा बीजेपी बदो बसकाङो खिखलाय रह एलायंसनार जगलिया ताङै जे तिप्रा मथा रक नरेंद्र मोदी नि थानि याकुं रमै खुलुमै अमित शाह नि थानि याकुं खुलुमै आके कुन रकमै एलायंस फाइनाय आ तिप्रा मथा रक चिनि प्रधानमंत्री नि मन की बात प्रोग्राम न थाङै एटाक खलायो बनखि नारकनाय 100 to 100 जा 100 to 1000% ग्यारंटी रिवो तिप्रा मथा ते एडिसिओ फाइलिया तिप्रा मथा बीजेपी बदो बसकाङो खिखलाय रह एलायंसनार जगलिया ताङै जे तिप्रा मथा रक नरेंद्र मोदी नि थानि याकुं रमै अमित शाह नि थानि याकुं खुलुमै आके कुन रकमै एलायंस फाइनाय आ तिप्रा मथा रक चिनि प्रधानमंत्री नि मन की बात प्रोग्राम न थाङै एटाक खलायो बनखि नारकनाय
A party kita naraknai biskango je narakna nangkha je khaina khaika tinisuk jora hoito tongko kintu khana didin future uncertain future bothang sogina kebaya kebo moneta khaitong oha ani oha bini se o area ani se ora angna dadagiri khainai গণতন্ত্র আমতে কোনো করি গণতন্ত্র যে দল বরক টঙ্গ যে পার্টি জিতিও বনে শাসন খাই নাই আবো পার্টিকুলার বিনি আবো হাই হনে কোনো করি आं जितिखाय आं एमएलए नों जितिखाय नों एमएलए आं जितिखाय आं एमडीसी नों जितिखाय नों एमडीसी आ जागा आं से बसे मिचे बखाय उंमाया आमति कुनु करै जनगण आबनो सिओ जनगण सिओ आगोगै तंगो तेनि जुदिनो बीजेपी हामिया ओ टिप्रा मथानि कयेकजन लिडारक सामाबायनो टिप्रा सरक जुदिनो कबै बीजेपी हामिया हनै वानसुका हंगाय हाजार बरक फाफायबाय कामो हाजार बरक बीजेपी जॉइन देखायबाय कामो साल ब्रम प्रोग्राम करते आगे टिप्रा साराक आसुक बीजेपी नुगिया आं जे समय बीजेपी जॉइन खायफ्रोनो बीजेपी आसुक टिप्रा साराक नुगिया ताबुक जेबाबे हाजार लाख टिप्रा साराक बीजेपी नुगि तंखा आ बरक जत्तनो सिद्धि नंजा कवर हाइया बरक हाय ड्राग्स साजा कवर हाइया ओके हमके तो बेलायखिनो हामबाय जरा कायसा बेलाय कतर एलिगेशन प्रसन्जित देबरमानकी रेपिस जेटा टिप्रा मथानि लिडार बरंमनां एमएलए रंजित मानि बासाबाय रेपिस रनो टाउन बागै बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीनि गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिकास देबरमान लगिति दं ग्रेट एलिगेशन ताम सानाय नाइडी आबो हंगाखाय पार्सोनल मैटर दो अच्छा ता प्रसन्जित देबबर्मा लाइफ बब हाय उनखा आं सागबाय थां बनो सिगांगो सिनिया बिनि सम्बन्धे आं बबाय कुनो सिनिजा करे साइमानजा करे बिनि जीवन काहिनी साइमिया रिसेंटली जखन अ मैटर न तै आक आयांग उयांग सोशल भाइरल लंलायखा सोशल मीडिया बिसिंति भाइरल लंलायखा अप्रनो आं बकिजा खानाका ताबो खरच रेपिस्ट न तामनि बागै बारंगनां ट्राइबल वेलफेयर लगे तैता आ प्रश्न जदि खायका हंगाखाय ताबो रेपिस्ट नि साजा बहाय है दिबा आईनत बबसुक दंडनीय अपराध अब एक पार्ट जों सायमाना नांनाय ताबुक जे रंजित देबबर्मा बनो साका बबसुक कथार बबसुक तै कथार बै सुजाक बबसुक नारक्रानि बिसिंनि तै बै सुजाक बा बलंनि बरक बसाय दङ आं टाइगार माने तमा हा बलंनि जंतु मोसा हंता चंखाय कौ बरक बाय मोसाब्ले मोसानि याकुं कंबसो कंब्रै याक कंनि याक करै जत पशुनि न याक करै याकुं मंगनोब्ले पशु वाक न नायनायदि पुं न नायनायदि मुसुक न नायनायदि पशु यारिबा मोसाबो कैसे पशु ब्ले हा हे ब टाइगार हनै साकसाकनो परिचयरियो ब अग्रपन्थी ने कासा लिडार हनै परिचयरियो आबो ब परिचयरिया फानो जोंबो साइमान ब्ले जतना बरक बुथार का हाजार बरक टाइगार रक उग्रपन्थी रक काहाम बरक न बुथार का सोला बोरै बिसा बुथार का गोबां मा टाइगार नि उग्रपन्थी रक बोरै रेप खालायनाय आमते उग्रपन्थी रक बतंगो बुमुंसा दिहै सायरि मानो गोबां मा हयतो बाक्सानि केसुंजाक बाक्सानि केसुंयाना हंगै मानो बं पार्सोनल मैटर आं सानायनो नागिया किन्तु ताबुक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बबनो तै तंनानि नांखा हायके तैखा जेकुनो बरक जेकुनो लगी तंगिनो मानो दल कैसा आगि तामुंखा तामुंया आबनो जों नायलाया ताबुक बफान फायके जों बनो बतैनाय बरक बुथार मानिखा अपराध करे जा बिन अपराध तंगले हा बरक बुथार मा साजाब्ले आबो अन्नाय ब्ले हा रेप खायनानि अन्नाय न जाया न किन्तु बरक बुथार मा तो अन्नाय ब्ले हे नों खरकतनो यासि सुरका हंगाय निन फाइजिं पे कैथाम सुर तंगो आबो साइमाने नांगो नों लांतानो व्यक्तिनो जलु हनै व्यक्तिनो सुजुग मानो हंगाय हिनका हंगाय निन थानिबो सगैनाय हयतोबा
ঘটনা বমতে খাওয়া সাইমি আং বংনি আমেটনা আং কিছু ফান সাইমিয়া আং জিরো একনলেজমেন্ট বংনি আমেটনা তুই সম্পূর্ণ ইগনোরেন্ট আং আমনা অনজ্ঞ আন্তনি কোনো কোকরে হাইপানা আং সানা নাই মাখে হাইছে ব যদি রেপিসুং তংখাকাই বিন মুং যদি কেস খালাই তংখাকাই আবো তো নং সানাই আবলে আবো তো আইনছে সানাই বলে আবো তো আইন ছানাই আবো তো আইন নাইনাই ব যদি এরেস্ট জিগ হংখাই ব এরেস্ট হংনাই এরেস্ট জিগে হংখাই এরেস্ট হংয়াংনাই হে দিবা আবো তো বং আব তো ব্যক্তি শত্রু সে হংলাই তো মক লাইছিবলে বিন মুই তো কেস রেজা খেনবো খানাও itu ba saimi ang kaham khlaya koi kes rizal khangka bobasha hoito bin chaya tong khangka romjang nan moto bo romjang nai romjang khangka aino to ja ung tongmani ung nai bo judin romjang nan moto ya khangka ba romjang glak hoito amti gobang ma kes tongo kes pailai thango yo teisa kes uthok leo kes pailai thango abo hai tongo he khorokcha borok bo rapis gangkai tei khorokcha borok khangka blue film khlairnai bakal operat ya, boleh juga belum film klaya, ambil klien itu dong boleh, tapi kalau tu yang ke bunyi bihin itlang karnai, bakal operat ya, bunyi bihin itlang karnai dong boleh, angbu musali ya, saya mana, kebang mu bolong saya mana, cuma saya mia, bunyi bihin itlang ikajak nai dong boleh, apa hai, borok butan nai donggo, bunyi bihin itlang karnai donggo, belum film klien nai donggo, sima pas aja gerai, aguro bo, bong nengo hitang saya. Prosenji jesamai Tipra Mothani tong tong prokai tangai era salia tak BJP phaika kai bo chayang thanga repisung thanga aprokai repisya aprokai bo borok kaham prosenji sak borok kaham kreya jarakai jesamai bongdolo tong prokai bor chalia hne ongkor phaika kai bo tak repis bona erasma khainai bona tangai mantri tui tong aboni bara tetam sajina ba মানে জনগণ ঠকাই যে কোন রকম তেওয়াইছে চাই মানো তেওয়াইছে বুট মানো আবো সিমিছে নাইলে তঙ্গো মানে ও ঠকাই রাজনীতি খলাইলে মানে ত্রিপুরা সদ পারক সে সুংনে নাই তঙ্গা আবো হেগেনে ঠকাই জাগই তঙ্গো ঠকাই জাগ নাই এ আবন বাগে আং ও কক ন সানাই আবনি বারা আং তে পার্সোনাল ম্যাটার না কোন সানাই বাগে ওয়ান সুগিয়া তাঙ্গই আং পার্সোনালি তাকু প্রসেনজিত বাই সেকাংনি সিমি আছে খুব ক্লোজিয়া হয়তো রিসেন্টলি বো বিজেপি ফাইকা আং বো বিজেপি আর হিসাবে আং বো মোটামুটি কগ্রক সালাयो মালাই খাঙ্কে বাহাই তং হাই হই হিনি কক সালাयो হিঙ্গে ও ম্যাটারক না আং পার্সোনালি বো সাইমিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল নমান পরে ন আং বো সাইমানো আমন পরে আংতে ও ম্যাটার তি বো কক সাজা গিয়া হিঙ্গে আবন বাগে আংতে কোনো সাজাক নাই করে আং সানা নাই মাখে হাইছে আবো বংনি ব্যক্তিগত কিসে শত্রুতা আং লাইখানা আজাগাবো হে ব্যক্তিগত শত্রু ন তো আং আবো ভাইকে সাচিনা বা আবো বংন সাইমান সিনাই আ ম্যাটার ন তুইয়া কয় Oke, 2828 TT edition general election 2026 ফাইনে তংখা বিজেপি তাই অ্যালায়েন্স তাবসো জরা কোন কনফার্ম করে চীনে বরম গনাং সিএম বারংবার অকক সাউইনে রখা 28 যে সেকেফানা 28 টুইয়া কই চং ফাই টং এডিসিও এবং যে চায়া খাইনাই গুন্ডাগিরি খাইনাই হামিয়া বরক স্পেশালি মেনশন খাই পানে Tipra Mothani বরক উরবো পুও উরবো কাসো উরবো হাই খাই উরবো সেই খাইও আবো যত লিস্ট খাইজা আবো আনি কগিয়া স্বয়ং সিএম বসাক বাইথাং লিস্ট খাইজা কে বনে ইয়াকার যা গ্লাক উপযুক্ত পানিশমেন্ট নাইন নাংমানি জরতি ব্যবস্থা খাইনে তব অবো হাই বাটপার রাজনীতি ঠকাই রাজনীতি রকম চংতে প্রসরেরিয়া হनै সাই পেকা বাস পেকা কনফার্ম যে সকে পানো 28 তুই ফাইনানে বাগৈ ব অলরেডি কক রে পাইজাক जों ब কক রিও এবং ফাবো ফাইনাই আবো বসকাঙ্গ নুকজাক নাই বেলাকেন হামবাই